Guys, this is it. Ito na ang panghuli na pinakamataas, papuntang People's Park. Ayan. Grabe guys. Yan. Ganito na lang takbo natin guys. Huwag natin sagarin. Mahirap na pag sinagad. Mawalan tayo ng energy. Grabe. Ganito lang, alalay lang guys. Ayan guys. Grabe. Pero huwag tayong maglakad guys. Ganito lang, pwede na. Kasi pag naglakad tayo, mabilis matuyo. Matutuyan tayo ng pawis. Sobrang lamig guys. 5:40 na guys. Grabe. Tumakbo kami alas 3 guys. 3, 4, 5. 2 hours and a half na kami tumatakbo guys. Galing sa Nubali to People's Park. Kaya guys, ito talaga yung namin ruta guys. No retreat, no surrender. Hanggat hindi mahitang People's Park. Grabe guys, tingnan nyo naman guys. Ayan grabe yan. Tapos dito paakyat. Ay nako. Oh may gulay. Oh may gulay talaga. Nakakagutom guys. Ay tingnan nyo guys, ang ganda Ganda doon. Grabe. Yung kasama ko guys naglakad na guys. Yung isa doon guys naglakad na. Grabe guys. Pati ako naglakad na rin. Grabe, pero lang, sundot-sundot lang. Sundot-sundot lang tayo guys. Sundot lang. Yan guys. Shout out sa mga nanonood. Yan guys. Grabe, kunti na lang. Kunting kimbot na lang. Pero yung takbo natin, itik-itik ba? Ganun ba? Grabe. Yan. Talaga lang. Grabe guys. Grabing daan na to guys. Grabe guys, tingnan nyo, ganda sobrang lamig. Grabe yan yan ganda guys. Grabe nakikita yung mga yan dito yung mga guys. Yan ayun, parang Laguna dito guys, takbo lang. Yun. Grabe. Kabila tayo guys, tayo makita. Yun. Kunti na lang. Kunti na lang talaga. Pero ang hirap guys. Ang hirap talaga. Ang hirap paakyat. Grabe. Yan guys. Pag mabutan kayo ng gabi, huwag niyong kalimutan to. Itong ilaw, reflectorize to, para safety ang pagtakbo natin. Yan guys, rechargeable to guys, tsaka waterproof. Ganda nito. Yan diba? Yan, ang galing. Diba? Okay guys, yun lang. Layop ko muna. Medyo malayo-layo pa. Malayo-layo pa talaga